भरी जाए सुख शांति एठी कथारे कामरे घर लागुछे साबर एठी गांधी फेरुछन्ते एठी गांधी फेरुछन्ते एठी गांधी फेरुछन्ते एठी गांधी फेरुछन्ते काम आउरी काम कांदी कांदी तो आखिर घरे ए घर अगटा को खिंचे आज मु तो पचारिबिनी ए बो तू कहीं कांदुचु कारण आज तू कहा कांदुचु से कथा मु ठीक भाव जानी तो गेला बड़ पुर जीत पाई कांदुचु कि तो बाटबणा गांधीवादी स्वामी को निष्पत्ति पाई कांदुचु से कथा तू जान हेले बो से सखी भावजटा पाई टिके का जे सलिता फली निज भितर पाउस होई जीव पछे जम्मा कांदिबोनी ए राजा काहे की कोटागारे चुनो मारे तू मते कष्ट दउछ रे मु जम्मा सही पारोनी तू सिना सही पारुन बोली मते बुझेई दउचु हेला आ केईटा मुहूर्त परे बापा रोजी को बड़ हो सजे घर को नहीं आसीबे आ तापरे पिलाटी दिन जो सखी भाउज को बड़ बो कोई पानी पी नथुलु ताको की उत्तर दबु जे फूल तोड़ी आनले तू ठाकुर घर सजाउथुलु जे संज सलिता सजाड़ देले चौरा मूले आरती करुथुलु जार रामधुन रे ए घरटा गांधी को आश्रम भली लागुतला ताको की उत्तर दबु ए राजा कहू न बहु कह अरे काहे की अबुझा कथा गुडा को मते बुझेबा को कहछ कोनटा मु बुझेबी काहे की को परिस्थिति रे पड़ी तो बापा एमिति गोटे निष्पत्ति नेले मु जानी पारुनी हेले मो मन कहूची तो मन कौन कहूची से कथा तू जानू हेले मो मन कहूची आज जाए जो बापा अहिंसार पुजारी बोली भाभी आसती बिल्कुल मिछ बापा जने मिछ मनीष तू कौन कहबा चाहू जहाँ कहूची ठीक कहूची आज जाए जो बापा को सत्यर पुजारी बोली भाभी आसती बिल्कुल असत्य बापा जने अपराधी राजा तोती घरे लगाम देखो कहा को तू कौन कहू तू निजे हुए तो तू जानी पारुनु अरे तो बापा को पाखरे अपराधी शब्द लगाई तू भूल करू छो पाप करू छो तो पाप करूची कि पुण्य करूची से कथा मु जानी निबो खाली एति की जानिची गांधी कर गोटे भूल निष्पत्ति पाई नाथुराम को गुली रे तांको जीवन दबा को पड़िला राजा कौन कहीदेलु तो माने नाथुराम साजी तो बापा को गुली कर नहीं बबू से कथा मां को विधवा सजाइबो देख सजा विधवा मत अरे सजाऊ रे विधवा ये दुनिया देखो स्वामी रचित पाई स्त्री की विधवा सजाऊ थी ता निज रक्त सजाऊ ने ए बाऊ तू तो बड़ करती बो किछि कहना मते किछि कहना हेले मते गोटे कथा कह एमिति गोटे निष्पत्ति नहीं बाबा जहा करिसंती से ठीक ना भूल कहबो सब बुझी साला पर मु केबे कहि परिबिनी तो बापा भूल करिथिले बोली हेले मो मन कहूची मो मन कहूची से निश्चय किछि गोटे माया जाल भितर पड़ी जाइछंती किए कहा माया जाल रे पड़ी गला मौसी सी जिए जा माया जाल रे पड़ू तमे आसिले हमें मंदिर जीवा आज शिव पार्वती को बाहागर पाई मंदिर बहुत भीड़ मु पूजा थाली सजाड़ी आनी तमे बाहर आम मंदिर जीवा से ठाकुर को माया लगिले तमे देखिबो मौसी आ सबु माया कुआर छाड़ी चली जीव अच्छा राजा तमे कहलो ए घर माया मु पड़ी ना मो माया तमे समस्ते पड़ी मु जाने तमे कहि परिबोनी अरे बाबा दुईटा जाक ठीक
ଏ ଘର ମାୟାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋ ମାୟାରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ତମେ କହିଲ, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବଡ଼ ବୋଇ ଆସିଲା ପରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଆଗ କିଏ ପାଣି ଦବ, ତମେ ନା ମୁଁ? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ବି କହିପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ତେଣୁ କହିଲେ ଦୋଷ, ତେଣୁ କହିଲେ ଦୋଷ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଆଗ ତମେ ପାଣି ଦବ, ତାପରେ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରି ମୁଁ ଯାଇ ପାଣି ଦେବି। ତାପରେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବଡ଼ ବୋଇ ଆସିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର ଆଗ ଡାକରା କିଏ ହବ? ରାଜା ତମେ, ମାଉସୀ ତମେ, କେହି ନୁହେଁ କେହି ନୁହେଁ, ବାପାଙ୍କର ଆଗ ଡାକରା ହେବି ମୁଁ। ହଁ ବହୁତ କର ସବୁ ଏ ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁ ଛଳନା, ଏ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ମିଛ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଗ ଡାକର ହବ ତ ଦୂର କଥା, ବିଲକୁଲ ଖୋଜା ଓଲୋଡ଼ା। ରାଜା ମାଉସୀ, ରାଜାର କଣ ହେଇଛି? ରାଜା ଏମିତି ପାଗଳାଙ୍ଗ ଭଳି କଣ କହିଯାଉଛି? ଏତେ ଟିକେ ମିଛ କହୁନି ଲୋ ଝିଅ, ସେ ବିଲକୁଲ ସତ କହୁଛି, ସତ। ମାଉସୀ ତମେ ଗୋଟେ ମାଟି କାଦୁଅର ସଖୀ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଛ ଭାଉଜ। ଏ ଘରେ ବଡ଼ ବୋହୂ ହବା ଘରୁ ତଳେ ପଡ଼ି ଖପର ପାଲଟି ଯାଇଛ। କାରଣ ଏ ଘରେ ଯିଏ ବଡ଼ ବୋହୂ ହବା କଥା ସେ ହେଇସାରିଛି। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ତମେ ଶୁଣିଲ ନା ରାଜାଟା କଣ କହିଗଲା? ମାଉସୀ ତମେ ଶୁଣିଲ ନା ଏ ରାଜା ମିଛ କହୁଛି ନା? ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଏ ରାଜା ମିଛ କହୁଛି ନା? ମିଛ କହିଦେଲେ ତୁ ତ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ, ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମିଛର ଜାଗା କାହିଁ? ମାଉସୀ ରାଜା ସତ କହୁଛି ଲୋ ଝିଅ, ରୋଜି ସହିତ ରୁଦ୍ରର ମନ୍ଦିର ବାହାଘର କରେ ତ ମଉସା ବର ବୋହୂ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମଉସା ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ? ରାଜା ଏ ରାଜା ତମେ କୁହ ରାଜା, ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ଅତି ଆପଣାର ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ମଝି ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଏ ନାଉରିଆଟା କୂଳରେ ବସି ରହିବ ବୋଲି? ତମେ କୁହ ରାଜା। ମଝି ନଈର ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ସେମିତି ଭାସୁଥାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସଖୀ, ମୋ ହାତରେ ଅଛି ନା ଦୌଡ଼ି, ନା ମୋ ପାଦରେ ଅଛି ଶକ୍ତି, ତମକୁ ସେ ମଝି ନଈର ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବି। ସେମିତି ମଝି ନଈର ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା ଯାଏ ଘୁରୁଥା, ସେମିତି ଘୁରୁଥା, ସେମିତି। ମହାରାଜା ବା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରି ଓଲଟି ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲିଗଲ ନା? ମାଉସୀ ତମେ କଣ କରିବ? ପର ଝିଅ ଭାବେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିବ ନା ଏ ରାଜା ପରେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦବ? ଅଭିଶାପ ଦବ ମତେ? ନାଇଁ ଲୋ ମା, ବରଂ ତୁ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ମା ହେଇପାରିଲିନି, ଆର ଜନ୍ମକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବାଞ୍ଝ ହେଇକି ଜନ୍ମ। ଦେବୀ ଦେବୀ ଓ ବୋହୂ ଆସିଗଲେଣି। ତମେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ବନ୍ଧାଣ ଥାଳିଟା ଧରି ଟିକେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପାଖକୁ ଆସିଲ। ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଶୁଣ ମାଉସୀ, ମୁଁ ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଛି ମଉସା। ମାଉସୀ ବି ଶଙ୍ଖଟା ଘର ଭିତରୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ
ତମେ କେମିତିକା ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର କହିଲ? ଏଇ ସବୁ ଖବରଟା ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ଏବେ କଣ ହବ? ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ମୁଁ ଲଗେଇଥିବା ଟିକିଲି ମେଞ୍ଚାଏ ଅଛି। ଆଉ ଗତକାଲି ମାଉସୀ ଯୋଉ ଅଇନା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ହାତରୁ ପଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେ ମୋର ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ। ଏ ନୂଆ ବୋଉଟା ଭଙ୍ଗା ଆଇନା ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି? ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହୁଛ? ତମ ମୁହଁରୁ କିଛି ନ ଶୁଣିଲେ ମୋର ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ମୁଁ ଶିଖିବି କେମିତି ଯେ? ରହିଲେ କାହିଁକି? ସଖୀ କଣ ପଚାରୁଛି? ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ବୋଲି ଲୋକେ ମାନେ ତମକୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅବତାର କହି ଲୋକେ ମାନେ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ତମେ ପୁଣି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କଲ କାହିଁକି? ସଖୀକି ଯଦି ତମେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ ତାକୁ ପୁଣି ଥଟ୍ଟାରେ ମଜାରେ ବଡ ବୋହୂ ବୋଲି କହୁଥିଲ କାହିଁକି? ବୋହୂକୁ ଝିଅ କହିପାର, ହେଲେ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କହିଲେ ପାପ ଲାଗିବ ବୋଲି ଏ କଥାଟା ତମେ ଭାବି ପାରିଲନି କେମିତି? ବଙ୍କର ଦେବୀ, ତମେ ବଙ୍କର। କେମିତି ଭାବି? ତମ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି କି କାହିଁକି ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସହାୟତା ମତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବିନି। ହେଲେ ନିଜ ଭିତରର ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ଏ ସଖୀଟା ମତେ ଯେମିତି ମୋ ମା ଭଳି ବୁଝଉଛି ତାର ସେ ମା ପଡ଼ିବାକୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। तू मुझे क्षमा कर दे माँ, तू मुझे क्षमा कर दे। किसी को नहीं, चुप हो जाओ मौसा, चुप हो जाओ। चुपचाप आमे एमती बाहर छिड़ा आई थी बाबू। अरे नहीं माने हाँ तो टिके अपेक्षा करो मु संकट फुंकी देउछि। संकट फुंकी दिया। एबे आसो भाउज, घर भीतर को आसो। अरे वाह, तू एते शीघ्र हार माने गलु? से दिन मु तते कहिथिबा कथाटा को तू आज एते सहजरे ग्रहण करि नेलु? ए घरर बड़ बहुरु पुडी दासी की पोइली हेई गलु। कथा कहबार सीमा डेई जाउछ। खाली मो भाईर बेईमानी पई से तो ए घरर बड़ बोर अधिकार हरै बसिछि, किंतु ताको दासी की पोइली कहबार एते टिके अधिकार तमर नाही। देखु तो रुद्र, तमे निज देखो मु ए घरे न पसुणु तम भाई मते केमिति व्यवहार कलेनी तमे निज टिके देखो। तम बोली गोटे झीर हाथ धरी सारा पर रुद्र सामंत राय राजा सामंत रायर बड़ भाई रही ए घरे ता परिचय से केवल तुम स्वामी। आ तुम स्वामी आगे मो विरुद्ध किसी आपत्ति कले तुम स्वामी मत फांसी खुंटे झुलई देवे। ए घरे मोर भी होचंती मो बापा। आ तू भी एक कथाटा भूली जाना राजा। से बापा को इच्छा रे बाहाघरटा है आ सबु परे ए घरर पुआ हिसाब रे ए घरे प्रति कथार मोर अधिकार अछि। हाँ हाँ मो अधिकार भी मुझे हाथ को टेकी दी पारिबिनी। रोजी भली गोटे बाजे झीर पाद ए घरे पड़ी माने अंततः गंगा जल आनी मते पवित्र गांधी आश्रमटा को धोई देबाक पड़िबो। राजा रुद्र सब कथा सहीबार गोटे सीमा अछि। 5 मिनिट भितरे तमे तम निष्पत्ति नब। ए घरे तम भाई राजा रहिबो नहले मु रहिबी। आम भितर जे रहिबो
ଏ ଘରେ କେବଳ ଜଣେ ରହିବ, କେବଳ ଜଣେ। ବାପା ବୋଉ ତମେ ମାନେ କେହି କିଛି କହୁନ କେମିତି? हाँ जदि तुम मैंने भावु था सब देखी शुणी नीरव रहिले तमें समस्त प्रिय पात्र हो मो निष्पत्तिटा भी शुणी रख। आज मो स्त्री को नहीं मु अलग रही आए मुहूर्त ए घरे मझी गार टणा हम। अरे गांधी को आश्रम भीतर एक कथाटा तो कही पारिलु रुद्र। हे रुद्र, अरे अखंड भारत पाई जो बापू निज जीवन को बलि पकईले सेही बापूकर पवित्र आत्मा जो घरे पूजा पाउछंती से घरे पुणी भाई भाई मझिरे पाछे उठिबा ये कथाटा तो कही पारिलु रुद्र। आ या परे तो बापा बंसी बेटी नहीं देवी बंसी बेटी तो बापा कहीं किस मन को पाखर गुहारी करूछ कहीं किस मन को पाखर बापा मां पड़िया जाहिर करूछ। अरे आमे किए से मानकर किछि को न तांती कौन तंग इच्छा से कहि जाओ कौन करिबार इच्छा अछि करि जाओ तो किछि कुहनी तंको किछि कुहनी नहीं बापा आपण जमा कानतुनी टोपाए बेलु आखिर गोडांतुनी आपण परा मो बापा आपण मन कष्ट हम गांधी को आत्मा को बाधा हम एक कथा मुझे सही केमी सान भाईटा अबुझा हेले बड़ भाईटा सीना बुझे आज बड़ भाईटा जिते अबुझा है ये सान भाईटा कौन बुझीबनी बापा मु भल भाव जानी रोजी आ मु केबे भी एकाठी घरे रही पारिबो बरं सबुठु भल हम नेताजी जमी देश छाड़ी चली जाइए एबे एई मुहूर्त मुझे घर छाड़ी चली तुमको मुझे किसी कहबेनि सखी तुम प्रश्न उत्तर दवाई मो पाखे किसी भाषा नहीं आसुच अबाध्य पुटा आस रुद्र आम एथर घर भीतर को जीवा। अरे बाबा आसो ना नहीं बापा नहीं आप जमा कांदतुनी जमा कांदतुनी मो पर आपण पुओ जोठी रहिले जेमिति रहिले आपण पुओ ही बंची अच्छी बापा मो साहे बो आपण को लगे राजा मन अभिमान निमिषे दूर टूटने बंधन भाई भाईर अनेक भितरे आम ए घर सभी जानते शांति कुटीर अलग हेले पट सभिंकर गोटिए जगार एठी आखिरे मनरे केते आशा सपनर राती डाकना राजा डाकना तक पछरु जाऊ से ताकू ता लक्ष्य स्थल रे पहुंचबा को हबरे मां जाऊ से ठीक अच्छे मौसा मु भी आसुची की हेले मौसा तम पाखर मोर गोटिए गुहारी ये राजा भली मो फेरिबा रास्ताटा केबे बंद करी देबेनी मु नीति घर को आसीबी आ फूल तोली आनी देबी आ तमरी पाखरे बसी
ତମର ମୋର ସେ ରାମଧୁନ ଶୁଣିବି। ए सखी ଏଇ ତକ ମୋର କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବେନି କି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମତେ ଦେଖି ଏ ଘରର ଦରଜାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେନି, କେବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେନି। ତମ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି ମଉସା, ଏତିକି ମାଉସୀ। ତମକୁ ବି ମୋ ନିୟମ ଏ ସଖୀଟା ପାଇଁ ମନ ଉଣା କରି କେବେ ବୋହୂଟାକୁ ହତାଦାର କରିବନି, କେବେ ହତାଦାର କରିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି। बापू तमे कौठी बापू मो प्रश्नर उत्तर दिया। तमे परा जातिर पिता, तमे परा गांधी महात्मा, तुमको दिन रात पूजा करुथिबा मनीषटा आज निरुत्तर हो जाउछि, मुख हो जाउछि। तमरे अहिंसार तपबना को हिंसार असुर माने दली चकटी नष्ट करी दबा को मारी आसुछंती। तमे फेरी आसो बापू, तमे फेरी आसो बापू, तमे फेरी आसो। ए गांधी तमे केबे गांधी फेरुछंती, केबे गांधी फेरुछंती, केबे गांधी फेरुछंती, केबे गांधी शीतरे बाबा तल ऊपर किसी मानु नहीं, ये शीतरे पुणी नाइट ड्यूटी। इच्छा होची चाकरी छाड़ी गाँ को पलाती आलू पियाज सारू बैगण भेंडी कोलथ ना कंदमूल बेपार करती। तमें मान सब बड़ बड़िया लोक जानी शुणिक भूल कर दंड पाइबे पुलिस वाला। आ बस्तीर लोक गुड़ा तो केबेठू घर द्वार कर रही तुम्हें कहीं से उठे देवा लगिच। अरे तुम्हें जब से बासहरा करदेव सी कौन तुमको छाड़े कौन पुलिस पठे बस्ती वाला कौटी कौन दल बांधिक मीटिंग कर नजर दियो जमा नजर देव ना जी जहाँ कर कथा कर शला तो जाड़ुआ राति मनुष्य टी कौटी काटब मुझे चिंता करे। गुड़ाक पाउस को खेल उषुम टाणुच शला आम पुलिस हेली आमर कौन शीत काकर कि ना जमा भूकना शला मुझे उषुम टाणी मुझे चिंता करे। अरे हे बस्ती पूरा छटकी गौडुणी घर जमीगला क्षीर लहुणी रातटा सारा खाली भाषिब मनीष या छटकी अच्छी कि ना मुझे देखे। आलो छटकी छटकी आलो अच्छु ना दूध गरम करुचु छटकी तोर कौन लगी तमे मु भाबली एक रात रे काई मो घर पुलिस पसी आसला ना छानियर खाली मो देउ झाळ बुझ जाउची काई कि तू किछि 2 नंबर कैमरा व्यस्त थिलु किलो हेटी दंडा भाई जेतले मो घर को आसी मो पाखे से 2 नंबर कथा त जमा करिवनी कहि दउची आउ ये छोटा की जमिते 1 नंबरी ता कथा काम सेमते 1 नंबरी। आलो तो मुंडा छेनाटू दही लौणी घियो कोउटा 2 नंबर की सब तो 1 नंबरी आउ थाउ म तमर से रसिकिया कथा कोन कहू को तमे आगो कहले एत रात तमे कुआडा आइछ तू काम करू आउ जई दउ कोन किलो दांड कबाटा आउ जई दे ठंडा पवन पसिस जानि पनु जाउछु काई त छई हो जल्दी आउ जई दे छला पुलिस वाला तो घरे पइची के बस्ती वाला देखि दबो से गंडगोलिया हेइ जिवो हाउ हैला कुआडा आइछ तू रुको आ कथा कडी छोटो की तम बस्ती रे जो गंडगोल चलनी की मोरेटी नाइट ड्यूटी पड़ीची अनानी छोटो की जेमिति ड्यूटीटा पड़ी जाईची मोर तो खाली खुशी रे नाचिया को इच्छा होउची रातिटा सारा छोटकी सहित गप करी करी समयटा को कटै दियो जाउनु काई
କାହିଁକି ବା ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିଛି। କଥା କହି ପାଣିରେ ସରପଟିଆ କାମଟା ତମକୁ ବେଶ ଜଣା। ଅନାନି ଛଟକି ମୋ ରାଣ ମୋ ବିଦ୍ୟାରାଣ ମୁଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ମିଛ କହୁନି। ଟିକିଏ ହେଲେ ବୋଲି ତ ମିଛ କହୁନ। ସେଦିନ କେମିତି କହିଥିଲ ବା? କହିନଥିଲ? କଣ? ଆଲୋ ଛଟକି ତ ସଜ କ୍ଷୀରରେ ଛେନା କଟେଇକି ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଛେନା ଖାଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ଲୋଭ। 3 ଦିନ କେଡେ ସରଦାରେ ଛେନା କଟେଇ ରଖିଲି। ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲା। କଣ କଲୁ ଛେନା? ଛେନା ତକ ନେଇ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଉଜାଡି ଦେଲି। ହେ ଭଗବାନ ମୋ ଭଳିଆ ହତବାଗା ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଶଳାଟି 1 ପିସ୍। ଅନାନି ଛଟକି ତୋଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଢାଏ ଢାଏ ଢାଏ। କାହିଁକି ବା ମୋର କଣ ଦୋଷ? ନାଇଲୋ ନିଜ ଗାଲକୁ ନିଜେ ଖାଇ ହେଇ ଆଜିର ଏଇ ପୋଲିସ ଚାକିରିଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କେଡେ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ପୋଲିସ ଚାକିରି ଭଳିଆ ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହେଇଠି ଦଣ୍ଡା ଭାଇ ଶୁଣ। ଆଲୋ କଥାରେ ପରେ ଅଛି ଯଦି ମାଛ ଖାଇବୁ ଇଲିସି ଚାକିରି କରିବୁ ପୋଲିସ। ଆଲୋ ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ସେ ହେଲେ ପେଲେ ମୁଁ କି ଜାଣି ଶୁଣ। ଇଏ ବସ୍ତିରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ତମେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛ। ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟାକୁ କିଏ ଲଗେଇଛି ଜାଣିଛ? କିଏ କହନି ସେ ଶଳାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ପାହାରେ। ଏ ଦଣ୍ଡା କନେଷ୍ଟବଳର ଦଣ୍ଡା ପାହାରଟା କେତେ ହାର୍ଡ ସେ ଶଳା ଜାଣତା କିଏ କହନି? ସେଇ ବା ବାଡ଼ି ପୋଷା ଗଜ ବସିଆ ରସରାଜ ତକ ସବୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସେ ନାଗେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେ ଏ ବସ୍ତିର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗଉଛି ସେଇ ନା ଆଉ। ମରନ୍ତା ଭଲା ସେ ଯୋଗଣୀ ଖା ବାଡ଼ି ପୋଷା ଏ ବସ୍ତିର ଲୋକଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତିର ରହନ୍ତେ। ଇରେ ସେ ଶଳାଟି ଉପରେ ପରା ଆମର ହାଡେ ହାଡେ ରାଗ। ଅନାନି ସେ ଯୋଉ ନାଗେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନି କି କଥା ପଦକେ ଆମ ବଡ ସାହେବଙ୍କୁ ଫୋନ ଉଠେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଖାତିରରେ ଏଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇକି ରୁଖା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଆଉ ଶଳା ଟିକେ ପାଗେଳା କୁକୁର କୋଉଠି କାମୁଡନ୍ତା କି ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହନ୍ତା ମରନ୍ତା ଶଳା ଜାଣନ୍ତା। ଏ ଦଣ୍ଡା ଭାଇ ତମେ ଏବେ ତା କଥା ଛାଡ। ତମେ ଆଗ କହିଲ କେତେବେଳେ ତ ଆଇଲଣି କଣ ଟିକେ ଖାଇ ଆଉ ନ ଖାଇକି ଲୋକଟା ଜିନିଷ ମରିଗଲେଣି। ଆଉ ଖିଆ ପିଆ କିଛି ନାହିଁ ସିନ୍ଦିରି। ରାତି ସାରା ଖାଲି ପ୍ୟାର ମୋହବ୍ବତ। हाय मेरी जान हाय मेरी छटकी तुमको मैं कितने दिन हिला देखी मेरा छाती टायर की तरह फाट गया रे। कला प्यार किया तो डर न किया जब प्यार किया तो डर न किया। प्यार किया तो डर न किया जब प्यार किया तो डर न किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं तो प्यार किया कोई चोरी नहीं तो चुप चुप मैं डर न किया। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त तो चीज बड़ी है मस्त तो चीज बड़ी है मस्त मस्त तो चीज बड़ी है मस्त। निपा पानी सागरे आउ पाऊ नहीं तो चीज बड़ी है मस्त मस्त तो चीज बड़ी है मस्त तो चीज आउ कौन ये दोड़ा भाई ये तेरा तेरे केस डाकुछ बा सारा चाकरी गला तुम एडे काम कर सेठी आइ तो केस डाकुछ मैं देखि जल्दी देख केस डाकुछ बा हेटी बा सेई बाड़ी पोसा रसराज आछि ताकू जेमिति हेले कोन उटे पानी दबा व्यस्त होना व्यवस्था मु करबी सुन जाउची हेटी बा ये तेरा तेरे तुम कोड आइचो मु तो जहाँ कहबी सुनी देला मात्र तू सांगे सांगे हिटी हेई जु हिटी आगे आउजी देलु कबाट आउजी हो गला एथरो कोड आइचो को तो सोइबा घर खटर के अछंती कि ना ना मो सोइबा घर खटर के ना दे तो हाथटा देलु एटा अलक्षणटा ना कोन हे यार ने धरिबी मुठेई के टंका 10,000 टंका किए देछि बा नागेश्वर काई की लो खस खास कोन के सोयार तू मुसा तो छेना खाई के एडे लो नागेश्वर दे जंती बा काई की देछ तू किते जानो कि राजा बड़ भाई रुद्र गोगा मुनि की बाहला पर राजा बाबू घर छाड़ देती से राग सुझेया बस्ती वाला कान रे एणु तेणु फोड़ी नागेश्वर विरुद्ध रे मत नागेश्वर मत आज सकाले डाकी पचारे बोले रसराज
କହିଲ ସେ ଏରିଆରେ ଏମିତି କିଏ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏକି ରାଜା ବାବଦରେ ଦିନ ଖବର ଅନ୍ତର ଏଉଳି ସେଉଳି ମୋତେ ଆଣିଦେବ। ମୋ ପାଟିରୁ ତ ଫଟିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆମ ଛଟିକି ଅଛି ଆଉ ବୋଲି ଇଏ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଏମିତି ଧୁରନ୍ଧର ତା ପାସଙ୍ଗରେ କେହି ପଡ଼ିବେନି। ସଞ୍ଜ ବେଳେ ମୋତେ ଡାକିକି 10,000 ଦେବ ହେଲେ ଯା ନେଇଯା ଯେମିତି ହେଲେ ରାତାରାତି ଟଙ୍କାଟା ତାକୁ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ରାତିଟା ତା ଘରେ ତୁମେ ରହିଯିବ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ରାଜା ଖବର ଅନ୍ତର ନେଇ ଚାଲି ଆସିବ। କ'ଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲୁ କାହିଁକି ହେଲା? ଏଇ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ବାହାର କର। ଏଇ କଥାକୁ ନା ନା ପେଲି ଦେଲି କଲିକତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟ ପୁଣି ଛଟକି ପାଇବନି। ଇଆଡେ ଆସ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଠି ବଇଥା ମୁଁ ଯାଇ ସେ ବସ୍ତି ଆଡୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ସେ ରାଜାଟା କାହା ଘର ରହିଲା କ'ଣ କଲା ସବୁ ଖବର ମୁଁ ତମକୁ ନଗଦ ଆଣିକି ଦେବି। ଶୋଇବା ଘର ଖଟରେ ଆଇଲେ ମୋ ମନ ବୁଝୁନି କ'ଣ ଛୋଟକି ମୋ ଗୁଣୁ ତୁଟା ତ ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲ। ଏଇ ଗୋଡ଼ ହେଇକି ଏଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନହେଲେ ୟା ଉପରେ ପଡ଼ି ତୋର କ'ଣ ତୋତେ କ'ଣ ପରାସ ହଉଛି ଆଉ କାଢ଼ି ଫେଣିଦେଲୁ। ମୋ ଗୁନୁ ମୋ ଧନ ମୋ ମାଳି ଏଇ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି ଖାଲି ଖୁସି ଗପ ଟିକେ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ବରା ଘରୁ ବାହାରିଲା ଠାରୁ ମନକୁ ହିଟ୍ କରି କଥାରେ ନା କାମରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ତ ମାରିଦବୁ ମତେ ଭାରି ତମେ ବଇଥା ମୁଁ ଆଉଛି। ତୋର ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆରୀ ଘର ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବି। କେହି ଯଦି ପଶି ଆସିଲେ ଆମ ଗଲା ମୋ ଘରୁ କିଏ ସେ କାହିଁ ପଶି ଆସିବ ବା? ତେମେ ଯଦି ଭାବୁଥାଅ ମୋ ଘରୁ କିଏ ସେ ପଶି ଆସିବ ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଠି ବଇଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଦାଣ୍ଡ ଆଡୁ କବାଟଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି। ଯିଏ ଆସି ଦେଖିବ କହ ଛଟ କି ନାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଖାଲି ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେବି ମୁଁ ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଲେ ବହୁତ ଯା ଛଟକି ଗଲା ମୋତେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଲେଟ୍ କରିବନି। ଆସିଲା ମାତ୍ରେ କେଉଁଠୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେଟା ପ୍ରେମ କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ତ ନୂଆ ମଡ଼ଉଛି। ଏଇ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ନା ନା ଲଙ୍ଗ ହବ। କେହି ଯଦି ପଶି ଆସିବ ଏମିତି ହିଟ୍ ମାରିକି ପଦେ କହିଦେବି ତା ତରଫରୁ ତ ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଗାଇବ। ସେଦିନ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ସେଦିନ ପୁନେଇ ତିଥିରେ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ଆସିଲ ଗো କୁହ ହାତ ମାରି ଦେଲ ଏଇଟିରେ। ସେଦିନ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ସେଦିନ ପୁନେଇ ତିଥିରେ। ଏଇ କ'ଣ ଲାଗି ଚାଲିଗଲା? ଏଇ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିବି? ଛଟକିଲୋ କୋଉଠି ବି ଲଣ୍ଠନ କୋଉଠି ରଖିଲୁ ତା ଶୋଇବାର ଖଟରେ ଥିଲୁ ନା? ମୁଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ତିନିଟା ରୂପ ତୁ ଏକା ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଶୁଣ ମୁଁ ଛଟକିକୁ ପିଲାଟି ବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଛଟକିର ତୁମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ସେଇ ରାଗରେ ଲାଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ପାରିପଟ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲି। ଭଲ କରୁ ନହେଲେ କାହିଁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଇ ମରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତତେ ମୁଁ ପାଇଛି ତୋ ରକ୍ତକୁ ମୁଁ ପିଇଯିବି। କୋଉଠି କ'ଣ ପଳେଇଲୁ କି? ଗେଲ ହଉଛି ନା କ'ଣ?
ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି? ନା ବଞ୍ଚିଛି ତ? ଆଲୁଅ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଭୂତ ତା ଭୂତଙ୍କର ଆଲୁଅକୁ ଭାରି ଡର। ଛଟିକି ମୋ ଲୁଗାପଟା ଏରା ଲଙ୍ଗଳା ଭୂତରେ ନିଜେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛି ବୋଲି ଯିଏ ତା ହାବୁଡରେ ପଡୁଛି ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରୁଛି। ଛଟକିଲ ଭୂତ କ'ଣ କହିଗଲା? ଛଟକି ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ତା ଲୁଗାପଟା 2 ଖଣ୍ଡ ବର ନଇ ଯାଉ ଯୋଉ ଖବର ଦେଲା ଦବା ତୁଳନାରେ ନବା କିଛି ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭୂତ, ଧନ୍ୟବାଦ ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ତମକୁ ଜଣଉଛୁ ରସରାଜ ବାବୁ। ଈଶ୍ୱର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଗା ଭଳି ପଠେଇଦେଇ ବସ୍ତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସୁ ନାହିଁ। ମତେ କିଛି କହୁଛ କି? ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛି ରାତି ଅଧଟାରେ ତୁ ଗୋଟେ ଅଭିଆଡି ଝିଅ ଘରେ ଏଠି ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପାଇଖାନା ଆସିଥିଲି। ପାଇଖାନା ଆସିଥିଲି? ପର ଘରେ ପାଇଖାନା ଯାଉଛୁ? ତୋ ପାଇଖାନା କ'ଣ ହେଲା କି? ତୋ ପାଇଖାନା? ମୋ ପାଇଖାନା ଫାଟି ଯାଇଛି। ତୋ ପାଇଖାନା ଫାଟି ଯାଇଛି? ଆଜି ତ ଗଣ୍ଠି ଫଟେଇ ଦେବି। ଗଣ୍ଠି କ'ଣ ସବୁ ଫଟା? Stop! I say stop it. Sir. कौन करछ तमारे? सर मार मारछु। मार मारछ? सर। मो पुलिस मो सामने रे तमे गोटे लोक मर्डर कर दबो? ना सर लंगळा आइजबा। लंगळा आइजगा? सुनो मो तुमको छाड़ीबी नि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल मो त फाले खेली। सर सेटा न लेखंतु आपण देखु सर पढछु। बुढ़ा बयस चोरी होउछ देखिलो कोन होउछ जे? हे साला लोक अछन बे। ए तू बोले तू भी जाखी होउछ न? सुन आ थरे जदि रांडुआ रसराज को तो घर देखु ए बस्तिर तो दूध बेपार आगो बंद हो। तो छोटो छड़ाइबी तो छोटो हे जाऊ न काई दिबा तमरी भलिया टक्का मो जीवन रंती मु केते देखलिनी बा मोला मो घर को केस आसला न आसला तमर काई छातीटा फाटी जाउची बा हेठी रसराज बाबू तमको से माने एते माडो मारी चली गले तमे कोन कायदा करी के 2-4 बार माडो मारी पैलोनी तू तो खाली कोई होउछ कहने काईबी लतेता आछिले मते डायरेक्ट हिट करले मु बेड़ पाइदिले सिना तांग पाखरु छोड़े जाती बाड़े जाती। आज्ञा आपन को कोठी डायरेक्ट हिट करछंती देखेले देखा तू कोठी देखैले तू काई देखु तू डॉक्टर ना बोई दो आपण व्यस्त होतु रसिक बाबू मो दफा चेंज करबी। आज्ञा आज्ञा आपण को लुगापटा कोन हला कि लुगापटा मोर मन नहीं मु पिंधि के आसिली कि एमिति पाइखाना पड़ी आसिली मोर ख्याल हो नहीं मरन के दिसे जोगुड़ी क्या बारी पछागुड़ा एठी रसराज बाबू तमे आ सेमिति कांदोनी तमरे अवस्था देखि मते भी कांदिया इच्छा ए कांदनी आइलो रसराज बाबू के धइला मेडिकल ले जिबा। हां हां आज्ञा आज्ञा आसो मेडिकल आसो आ तू काई करू छोटे गड़े एकुटिया मते धरि परिले सला एते मार खाइला तथापि नुगुरा गुण गलानी छटकी तबे रसिक बाबू को नेकी चलो मु तुम पछे जाऊ तू जाऊ ना आगे ना ना सी नेकी जाऊ मु पछे जीबी जा सेबाटे होबो रे ना पछबाकू बुली हां बुली जा या भीतर हाथ पूरा हां सैडी पूरा हां बस ना पारिउ रे ता बळो अंटुनिया सामना पटुआ हां का खाई की थ हां एडी हाथ पूरा हां पूरा गोटे झुक मारी हां झुक उठा उठा हेजी ओ उठा कि तू तबे पार करतुलो मर देते उठेई बारनु